जय जगन्नाथ मु अभय मोर ये छोट यूट्यूब चैनल आम पखाल कंसा को आपण मान समस्त को स्वागत करुच्ची हृदय सहित। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे थे मु भी भलरे अच्छी। तो आपण मानक यही छोटिया चैनल टाक सब्सक्राइब करने पड़ो टे शेयर करने पड़ो जेहेतु आमर यही पखाल कंसा चैनल फैमिली को टिके आगो को नवा। तो यही चैनल रे आपण माने पखाल कंसा सहित सबू आइटम आमर ओडिशार फेमस आइटम सब देखि पारिबे। सब प्रकार आइटम आमे ट्राई करिबा सुकुआ रु आरंभ करिकी मंचूरियन चिकन मटन माछ सब आमे पखाल भात सहित ट्राई करिबा। तो एतिकी आपनको अनुरोध चैनल टाको सब्सक्राइब करंतु आउ अधिक रु अधिक शेयर करंतु आमर ओडिशार पखाल आउ सब आइटम समस्त पाखे जमी पहुँचब आउ समस्ते देखिपारे पृथ्वीर समस्ते जमी देखिपारे कि आमर पखालर चाहिदा केते। तो प्लीज चैनल टाको सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु आउ आमर ये पखाल कंसा चैनल टाको बहुत बड़ कर दियंतु। तो रहुची पुणी देखा अन्य एक फ्रेश एपिसोड रे। तो वर्तमान अपलोड चलो कंटिन्यू। तो वीडियोटा शेष जाए देखंतु। आउ एबे वर्तमान मु आज ट्राई करिछि बाईगण भर्ता। तो रेसिपीटी देखंतु आउ पखाल भात सहित एंजॉय करंतु। रहुछि जय जगन्नाथ। तो बाईगण भर्ता पाई बाईगण को गोटे गोटे करी पोड़ी नवा। आज गोटे सुंदर रेसिपी गोटे ट्राई करवा पखाल भात सहित आमर पखाल कंसा ओडिशार गौरव। तो आम ट्राई करवा पखाल भात सहित। तो वर्तमान बाईगण भर्ता करवा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go,
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଖାଳ ଭାତ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପଖାଳ ଭାତ ରେଡ଼ି। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ପଖାଳ ଭାତ ଯଦି ଥିବ ଆଉ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସହିତ ବି ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଆମର ପଖାଳ ଭାତର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଲଙ୍କା ସହିତ ବି ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଥିବ, ବାଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଛୋଟରୁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ଖରା ଦିନ ହଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଘର ମାନେ ପଖାଳ ଭାତ ନିହାତି। ଆଉ ଖରା ଦିନ ତ ବେଶୀ ଖାଉଥିବେ। ପଖାଳ ସହିତ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ପଖାଳ ସହିତ ମିକ୍ସଚର ଖାଆନ୍ତୁ, ଦହି ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ତୋରାଣୀଟା ପିଆ ହବ, ତାର ମଜା ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ। ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପଖାଳ କଂସା ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ପଖାଳ କଂସା ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋରାଣୀଟେ ହବ, ପିଇଦେବା।
ବାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। आज ट्राए कले पखाल भात सहित बैगण भर्ता, बहुत बढ़िया लगला। तो वीडियो टी भल लगे लाइक करदे, शेयर करदे, सब्सक्राइब करदे और हमारे छोटिया यूट्यूब चैनल टी आम पखाल कंसा चैनल टाकू जल्दी टिके सब्सक्राइब करदे और आमर ये पखाल कंसा को बहुत भल पाइबा दिंतु। आशा करुँच आप समस्ते दौथे फिर भी दिंतु आउ चैनल टाकू सब्सक्राइब करदे। रहुची पुणी देखा अन्य एक मजादार पखाल कंसा सहित नुआ आइटम। तो से पर्यंत रहुची। जय जगन्नाथ।